आमर जीरो रे 5टा विकेट आ मंटू भाई हिट विकेट आ गोटे बड़ कंकड़ा पड़ी देखी पारे जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ 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 गरम स्टार्ट हो गला आ समय ए 9टा होती आज एत जोरे खरा जे आपन लगे जमी 12टा बाजिगला आ बिल्डर तो एमती बुलाबुली चलती जीवा टे घर को आज घर तो किसी काम अच्छी मैंने आज सकाल तो घर बहुत काम थिला काम सारिक आसिक तारिणी बसती एवं जाऊँ क्रिकेट खेलने सब पिला तो आसी सारे बॉल नहीं काली तो हारी जाइए तो से गला गड़ साइ आगे पड़े जाए मतलब भाग बांटा कहबेनि आ अरे किए भाग बांट कैप्टेन गनु किए किए कैप्टेन आज राजा और ये गनु रहुनु कौन तू डाकिलु तो भलो टुकुला विकास खेलु की विकास खेलु की रखी बात टिकालिया मुगा पटे आमर बैटिंग नहीं आस प्रथम आमर जीरो रे 5टा विकेट आ मंटू भाई हिट विकेट ये वाइडी हो ये वाइडी 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 कैप्टेन गन्नू कैप्टन बढ़िया चौका मार दे हिंदी प्रकृति से खाल सकाशे पछक जाऊँ वाह कैप्टेन जीते ही पारंती मंटू भाई तमें जो हिट आउट हेलो हाट्री चौका मिला 3टा 4 चारटा बोल 4टा 4 डॉट है जी सब 5टा चौका ई बोल आउट ई पांड्या सांग माने क्रिकेट मैच तो सरला आज गनु हारी जाइए 50 टଙ୍କା मन भारी दुख बहुत दुख से आसुची आम जाऊँ माछ धरिया गोटे खाल देखीचु सोमवार तो आम माछ खाइबुनु
ताको धरिकी आनिकी बंचेकी रखिबू काली सकाळू खाइबू पापी गुराक आ रॉकी भी आछि रॉकी आज हमको हरैछि माने गन्नू को हरैछि 50 टका रॉकी पई ही आज गन्नू 50 टका हारिछि 3 थर हिट विकेट ହେଇଛି माने आमे तबे बिल रे चली चली जाउछु आ आमे आज गोटे खेपा नहीं के आसछु खेपा पके कि देखिबू माछ पडुनी नै आज तो सोमवार माछ खिया हेनी माछ जदि भी पड़े आम ताको बंचेकी रखिबू आ काली खाइबू आ पछरे मिलूर बाबूनार आसुंदी आ सांग मैंने देखि पारथबे आमे आसिक एबे नाला पाखरे पहुंच जाइछु आ मु एबे खेपा पकेबे एथरे देखिबा को माछ सब पडुछंती आज सोमवार आ सांग मैंने खेपा मु खंजे सरलानी आ बे खेपा पकेया देखिया माछ पडुंती ना नाही माछ तो एथरे धरा हे जेतले सोमवार पकेया पे हेले तळकु जा पे पड़िबो ना सेठी आइ पकोनु गोटे भरपुर छु सोलो 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 मैं आ सांग माने खेपा पके देछि हेले माछ छन कि नै जानिनी खेपा भिल्ला पर ही जाना पड़िबो माछ छन कि नै पकड़ी जी के बदले खेपा ठीक अछि केरांडी छन रे बहुत बोट देखि छोट बोटा इतर गाउड अछि ऑप्शन केले बहुत है बढ़िया अरे हे कितने पंको दे चुड़ी पड़ी चुड़ी ओडिशा कर गले जे एटा आकरा और असली की कहां दी अरे रोसला लागला के को माटी थिला से जो खब खब होतला झाड़ा जाउछु मतलब माटी बसिला कोन होते असि गइला रे हसी तो मतलब माटी बसिला तो कोई विषय कथा केरो एई कथा और रखावला कोन आ सांग मान देखिबा थे खाली ग्वालची पड़ी हिंती ना ना गोटे सौळ पड़थला हेले पळेला आ सांग मान आमे बे सेकंड खेपा पकेया देखिया कोन माछ पडुंती माछ तो मारी हुंती हेले माछ आसु नांदी खेपारे गोटे सौळ थिला हेले से खसी गला कोइतला पडिबो ना पडिबो गाउडी बदलेन बाया हां काम बदलेन बहुत बढ़िया भाव खेपा पकई हेले ऊपर पड़ जाइए आ सांग मैंने देखि पारे गोटे रत्ता पड़ी हेले से मरी जाइए मल्ला रत्ता पड़ी आसी देखि पारे ये रत्ताटा पड़ी हेले जो भाई खरा हो गरम को ये रत्ताटा मरी जाइए मैंने आम खेपा पके पके हताश हो गलानु माछ किसी पड़ूना सुंदर भाव गोटे माछ पड़ता मल्ला रत्ता खाल तो खेपा पके पके किसी माछ पड़ूना आम आउ गोटे खाल को जाऊँ आसन जा देखा से खाल कौन पड़ुंती कौन देख पारे आम आसिक पहुँच जाइए आउ गोटे खाल
ଆଉ ଏବେ ଖେପା ପକେଇବା ଦେଖିବା ଏଠି ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭଲ କେବେ ଭଲ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ତ ବହୁତ କାଞ୍ଜିଆ ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖେପା ପକେଇକି ଦେଖିବା ଖେପାରେ କାଞ୍ଜିଆ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ତ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଘାସ ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେରାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୱାଲଚିପି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗ୍ୱାଲଚିପି ମାଛ ତ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ପୋକ ଅଛି। ଆଉ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖେପାଟା ଭଲ ନାହିଁ ତ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖେପାରେ ଦୁଇଟା କେରାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କେରାଣ୍ଡି ପଡ଼ାଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇନି ତ କଙ୍କଡ଼ା ଏବେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବଢ଼ିଆ ନୁହଁ। ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭଲ କେରାଣ୍ଡି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପଳେଇଲା ସେଠି ଦୁଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ନଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ତିନିଟା ବଢ଼ିଆ ତ ଗୋଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରାଣ୍ଡିର ସାଇଜ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ମଞ୍ଜିଆ କେରାଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରତି ଖେପାରେ ତ 2ଟା 3ଟା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେପା ପକେଇ ପକେଇ ଆମେ ହତାଶ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ମାଛ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଖେପା, ଦେଖିବା କ'ଣ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭଲ କେରାଣ୍ଡି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖେପା ପକେଇ ପକେଇ ଆମକୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ମାଛ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ୟାର ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଲି ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ କାହିଁକିନା ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।